हम अपने जवानों को बुलाते हैं मस्जिद में नमाज के बाद, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं को आप समझाएं, इन लोग को लेक्चर वगैरह इनको दिए। यहाँ तक कि अपना इस्लाम के बारे में जो नॉन मुस्लिम है उनको भी बहुत शौक है जानने का। आपकी दुआ से 9/11 के बाद बहुत तब्दीली हुई है। 9/11 में मैं टोरंटो में था, खाली आधा घंटा न्यूयॉर्क से था। तो उसके बाद हम टोरंटो, हमारी भतीजी जी, उसने फ़ोन किया कि अंकल टेलीविज़न ओपन करो देखो। जब मैंने ओपन किया तो हम देखा ये प्लेन क्रैश कर रहे हैं। तो उसके बाद हम ओटावा गए। ओटावा कनाडा का पार्लियामेंट है, वहाँ बड़ी क्यू लगी थी, तो हम भी उसमें क्यू में ज्वाइंट हो गए। और हमने कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये इस्लाम के अगेंस्ट है। इस्लाम नहीं चाहता कि वो निर्दोष आदमी, बच्चे, औरतों को मारे करके। फिर वहाँ हमने कंडोलेंस कर दिया था। तो उसके बाद आपकी दुआ से हम यहाँ भी गए, न्यूयॉर्क भी गए थे, वहाँ भी जाके। चलें, ये सवाल बकर भाई से हम पूछते हैं, वो किस तरह जवाब देते हैं। क्यों बकर भाई, आप क्या समझते हैं कि तालीम जो है ये बहुत ज़रूरी है बुराइयों को ख़त्म करने के लिए? तालीम के साथ साथ एजुकेट की बहुत जरूर है। वैसे नहीं से हम दिन का मजहब लेकर बैठ जाए, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत लाजमी जरूर है। एजुकेशन बगैर तो चलता ही नहीं। इस मुल्क में तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश फर्स्ट है। सेकंड लैंग्वेज बिल्कुल इनकी मदर लैंग्वेज है ना वो तो। और बहुत से नौजवान और यहाँ जो एजुकेट अच्छे अच्छे होते हैं, तो मेरे कई रिश्तेदार दोस्तों के बच्चे जो यहाँ ग्रो हुआ, यहाँ एजुकेट लिया, वो इंडिया पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ के बच्चे को सिखाते हैं। इतना यहाँ अच्छा एजुकेट देते हैं गवर्नमेंट। और असल में ये सीखना भी तो फ्री है ना सबसे। बिल्कुल, हमारे मुल्क में तो बहुत पैसा देना पड़ता है एजुकेट, जब आगे जाए। यहाँ तो सब फ्री है। हम भी एक जमाने में टेक्सटाइल में काम करते थे, जब हमारा जॉब फिनिश हो जाता था, काम नहीं होता था, तो हमको यही कहते थे कि भाई आप इंग्लिश जाके सीखो या कुछ एजुकेट लो। तो हम भी बहुत दफा गए थे। बहुत ये तो इंग्लिश तो एक मतलब लैंग्वेज हो गई ना। जो हम तालीम की बात करते हैं, इल्म जो है, इल्म, ठीक है, उससे हम रूहानी बीमारियां, ये जो हम मतलब गुनाह है छोटे छोटे जो हम करते हैं अक्सर, जो सोचते नहीं हम लोग के हमसे गलतियां होती हैं कितनी ज्यादा, तो उससे इल्म का कोई फर्क पड़ता है उससे कि अगर एक एजुकेशन हासिल की हुई है बंदे ने और वो चुगली ना करता हो, वो हसद ना करता हो, वो कीना परवरी ना करता हो, क्या ये समझते ऐसा होता है? ऐसा चुगली का ये तो बात में आ ही जाती है। हाँ, कि पढ़ा लिखा भी हो तो वो भी उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये तो बात सही है, वो तो साइड में है और रहेगी। ये रहेगी, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, वो तो मालिक है। चले इनसे पूछते हैं इमरान साहब से कि ये किस तरह देखते हैं इन चीज को। सब गल कि तालीम जड़ी ना वो बहुत जरूरी होंदी है। देखो, खाली चुगलियां करने वास्ते तालीम होना या ना होना जरूरी नहीं है कि अगर तुसी जानते होगे तो चुगलियां नहीं करोगे या नहीं इल्म रखते हो तो चुगली कर दोगे। ये चलता रहता है, लेकिन जिंदगी वास्ते तालीम बहुत जरूरी चीज़ है। और देखो, तुसी तालीम हासिल करोगे तो दुनिया जिस रस्ते से जा रही है तुहानू पता होएगा कि दुनिया में हो के रहा है। तुहाडा जहन उस पासे जाएगा। जब तक कोई चीज़ तुसी सीखोगे नहीं, तुसी किस तरह फाइंड आउट करोगे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है? तुसी सीखोगे तो फिर पता चलेगा ना। आदमी क्लास या किसी जगह पढ़न जाता है, पहले तो वही देखता है कि पहले उसका यही होता है कि जो कुछ तुसी सीखण जाते हो ये राइट से रॉन्ग है। जो कुछ सीख रहे हैं इल्म हासिल करने से असी अगे जाओगे। किसी भी तुसी लाइन, कोई भी लाइन पकड़ लो, चाहे कंप्यूटर की लाइन पकड़ लो, चाहे तुसी कोई होर किस्म की लैंग्वेज कोई भी सीखना चाहते हो, ये तुसी अपने इल्म विच इजाफा करोगे और इजाफा करोगे तो अगे जाओगे। अगर तुसी आराम नाल बैठे रहोगे, भाई जितना मैं इंग्लैंड भी आया या जिथे भी हाँ, तो खाली मैंने पता है भाई दुनिया खाना के पीना का, खाली खाना पीना नहीं होंदा है सर, सीखना भी जरूरी है। अपने शौर वास्ते तुसी ये चीज़ सीखोगे तो तुसी अगे जा सकोगे। वो तो देखो जी, वो तो बड़े बड़े वड्डे साडे सियासतदान, चोर, डाकू, जितने नेगेटिव, वो भी बड़िया बड़िया डिग्रियां ने उन्होंने कोल। लेकिन मेरा सवाल तो अपनी जगह उत्थे दा उत्थे ही रहा ना, उसका तो जवाब नहीं मैंने मिल रहा ना। जवाब है कि आया कि एजुकेशन दे नाल इस्लाह इंसान दी कितनी हुंदी है? होंदी है जी, बिल्कुल होंदी है। देखो, तुसी अगर एक गलत काम कर रहे हो ना, अगर तुसी पता होएगा जो कुछ तुसी कर रहे हो गलत है, तां ही जब तक तुसी पता ही तुहानू पता ही नहीं किसी चीज़ का, ये जिहड़ी चीज़ मैं पढ़ी है इहदे जो कुछ कह रहे कुरान शरीफ तुसी लै लो। अगर तुसी कुरान शरीफ पढ़िया सही तरीके नाल, तुसी तर्जुमा पढ़िया हर चीज़, तुसी अगर इल्म हासिल किया है
نہیں میرا ایک چھوٹا یہ سوال چلو تہاڈی گل چوں نکل رہی مطلب کہ مسلمان پوری دنیا دے وچ اسی دیکھنے ہیں ٹھیک ہے کیڑا مسلمان ہے جنہیں قرآن شریف نہیں پڑھیا ہے جی بالکل ہوں اسی جدو ریشو کڈاں گے کنے پرسنٹ جڑے وہ تے عمل کرتے پے نے ٹھیک ہے اے میرا سوال ہے چلے پوچھنے اسی محمود بھائی سے پوچھتے ہیں کہ محمود بھائی قرآن پاک دنیا میں تقریباً ہر مسلمان بچے نے پڑھا ہے ہم لوگوں نے پڑھا ہے الحمدللہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں قرآنی تعلیمات پہ؟ بہت کم ہے کیونکہ قرآن شریف عربک زبان میں ہے اس لیے قرآن شریف پڑھنے سے اس کا میننگ بھی ہمیں جاننا چاہیے بالکل بالکل صحیح ہے تو اس سے لیکن اب تو ہر لینگویج میں اس کا وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے نا اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے ہر زبان میں ہوا ہے اس کا ٹرانسلیشن اور جاستی یہ جو نو مسلم ہیں ان کو بہت انٹرسٹ ہے میں آپ کو صاحب بتاؤں کہ کئی نو مسلم ہم سے جاستی جانتے ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور اس لیے وہ سیکھتے ہیں اور 9th 11 کے بعد وہ اسلامک جو ایجوکیشن یونیورسٹی میں چل رہا اسلامک اسٹڈی اس میں 28% انکریز ہوئی ہے اس لیے یہ سب ان کو یہ خواہش ہوئی ہے دل میں کہ ہم سیکھیں اسلام کیا ہے اس کے بارے میں تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں پریسٹن لائبریری میں وہاں کیوریٹر ہوں تو ایک روز کیا ہوا وہ ہمارے جو ممبر تھے انہوں نے کہا کہ محمود صاحب ہمیں آپ کی مسجد دکھائے کہاں ہے اور کیا ہے تو پھر میں نے کہا اچھا ہم لے جائیں گے تو میں نے ان کو کہا میں لے جاؤں گا تو میرے اوپر ای میل کے اوپر آیا کہ یہ جو نان مسلم ہے وہ اندر جائیں گے تو اسے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے وہ لیڈیز لوگ نے ہمیں پوچھا کہ سر کور کرنا چاہیے حجاب پڑھنا چاہیے تو پھر میں نے ان کے لیے ایک ورکشاپ چالو کی اور انہیں سمجھایا کہ آپ جب مسجد میں آئے تو پاک صاف ہو کے آئے شاور کر کے آئے اور اگر آپ یہ کمپلسری نہیں ہے اگر آپ لوگ کو سر کور کرنا ہوتا کور کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اپوائنٹمنٹ لیا اور جو امام صاحب تھا وہ بھی یہاں بورن ہوا تھا تاکہ وہ ان کو سمجھا سکے تو آپ یقین کریے جامعہ مسجد میں میں نے جو ٹائم دیا تھا اس سے آگے 12 آدمی وہاں کھڑے تھے اس میں سب تھے ویسٹ انڈین تھے گورے تھے بڑے تھے بڈھے تھے سب تو پھر ان کو ہم جامعہ مسجد کے اندر لے گئے اور اپنا جو امام صاحب تھے ان کو بتایا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے نماز کا مطلب کیا ہے کس طرح ہوتا ہے وہ سب ان کو سمجھا دیا اس کے بعد کوشچن آنسر کا سیشن چالو ہوا تو اس میں وہ ایک لیڈی کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ آپ فورس میرج کرتے ہیں لڑکیوں کے اوپر فورس میرج کرتے ہیں جبری شادی جبری پھر میں نے کیا کہ میں وہ امام صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کو سمجھایا کہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنا ایک اچھا محمود بھائی آپ کی بات کو مجھے روکنا پڑ رہا ہے کہ شارٹ بریک کا ٹائم آ گیا تو ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی بات کو جو کا تو جاری رکھیں گے